Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Maharani Rizkyanda and I'm from 11.9. Today I would like to presentation about gamma rays and I'm going to presentation about definition, spectrum of electromagnetic, relevant feature, mechanism, applications, and also questions and conclusion. About definition, gamma rays are an energized form of electromagnetic radiation produced by radioactivity or other nuclear or subatomic processes, such as the destruction of electron-positron. Jadi, sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. About spectrum of electromagnetic wave, according to spectrum of electromagnetic wave, gamma rays cannot penetrate on Earth atmosphere and also have shortest wavelength. It is around 10 power minus 12 meter until 10 power minus 20 meter. It is like an atomic nuclei and also have highest frequency. It is around 10 power 20 hertz until 10 power 28 hertz. And also has 10 million Kelvin temperature of bodies emitting the wavelength, and also has 10 power 5 until 10 power 6 photon energy. Jadi, sinar gamma ini tidak dapat menembus lapisan atmosfer. Kemudian, ia memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar 10 pangkat min 12 meter sampai dengan 10 pangkat min 20 meter, jika diibaratkan sebesar inti atom. Kemudian memiliki frekuensi yang sangat besar, sekitar 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 28 Hz. And next to the relevant feature, one of them is Anthony Henry Becquerel. In 1896, Henry Becquerel was using naturally fluorescent minerals to study the properties of X-rays, which had been discovered in 1896 by Wilhelm Ronson. He used uranium and its emitted radiation without an external source of energy such as the sun, and Becquerel saw that the rays emitted by uranium were similar to X-rays. So, he called the rays metallic phosphorescence. Jadi, pada tahun 1896, Henry Becquerel melakukan persenyawaan kimia dari unsur uranium atau kristal asam sulfur kalium uranil dan menghasilkan pancaran cahaya di sekitarnya. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis. Ternyata cahaya ini mengakibatkan kepekaan pada dry plate foto. Sejak penemuan itu, antara cahaya dengan sinar radioaktif yang dipancarkan dari senyawa uranium yang ditemukan Becquerel dinyatakan ada hubungannya. Untuk menjaga kestabilan, pada hasil percobaan dilakukan penyinaran dengan waktu yang sama. Pada saat dilakukan penyucian, sinar radioaktif ini menimbulkan kepekaan yang kuat pada dry plate foto dan disimpulkan bahwa waktu penyinaran pada kristal uranium berhubungan dengan kepekaan dry plate foto. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengukur aliran listrik dari proses ionisasi, diketahui bahwa sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang sama dengan sinar X-ray, yaitu mampu mengionisasi di udara. Sinar radioaktif ini disebut sinar unsur uranium atau disebut sebagai sinar Becquerel. Next, about Marie Curie and Pierre Curie. In 1989, Marie Sklodowska-Curie with her husband Peter Curie sparked quantitative measurements by developing radiation measurement methods based on research showing that all of the studied uranium compounds are radioactive. Jadi, selang 2 tahun kemudian, pasangan suami istri Pierre and Marie Curie ini melakukan penelitian mengenai hubungan teori Becquerel terhadap sinar radioaktif dari unsur uranium. Penelitian sinar radioaktif dari unsur uranium kemudian dilakukan dengan menggunakan dry plate photo yang untuk mengukur kekuatan sinar radioaktif secara tepat. Peralatan yang digunakan adalah tabung aliran listrik, pengukur elektrik, dan gauge pengukuran listrik yang memungkinkan melakukan pengukuran aliran listrik dalam orde 10 pangkat minus 11 ampere.
Marie Curie menggunakan peralatan ini untuk melakukan penelitian kekuatan sinar radioaktif dari uranium dengan membandingkan jumlah uranium di dalam kesenyawaan uranium. Next, Paul Ulrich Villard, a French physicist working in Paris, is credited with discovering gamma rays. His experiments in radioactivity led to the unexpected discovery of gamma rays in 1900. Villard recognized them as being different from X-rays because the gamma rays had a much wider penetrating depth. He had discovered they were emitted from radioactive substance and were not affected by electric or magnetic fields. Jadi seorang fisikawan Prancis yang bekerja di Paris dikreditkan dengan penemuan sinar gamma. Eksperimennya dalam radioaktivitas menyebabkan penemuan sinar gamma yang tak terduga pada tahun 1900. Villard mengenalinya sebagai sinar X yang berbeda karena sinar gamma ini memiliki kedalaman penetrasi yang jauh lebih besar. Dia telah menemukan zat-zat yang dipancarkan dari zat radioaktif dan tidak terpengaruh oleh medan listrik ataupun medan magnet. Next to the Ernest Rutherford. In 1903, Ernest Rutherford proposed radiative rays which could be divided into two types based on their charge. Radioactive rays that are positively charged are called alpha rays and are composed of helium nuclei, while radioactive rays are negatively charged from beta rays, which are composed of electrons. Meanwhile, Paul Ulrich Villard discovered a third type of radioactive light. The uncharged gamma ray and gamma rays are a form of electromagnetic radiation with wavelength shorter than X-rays. Next to the mechanisms. The neutron strikes the nucleus and is absorbed. The absorbed neutron causes the nucleus to undergo deformation. In about 10 power minus 14 seconds, one of the deformations is so drastic that the nucleus cannot recover. The nucleus fissions, releasing an average of 2 to 3 neutrons. In about 10 power minus 12 seconds, the fission fragments lose their kinetic energy and come to rest, emitting a number of gamma rays. Now, the fragments are called fission products. The fission products lose their excess energy by radioactive decay, emitting particles over a lengthy time period, or seconds to years. Gamma rays is resulted from the destruction of the merger processes of two high-energy atomic nuclei in atomic nuclei, or gamma decay, and high-energy particle interactions of subatomic in natural processes and man-made mechanisms. Jadi, sinar gamma dihasilkan dari proses peluruhan zat radioaktif yang terjadi pada inti atom. Sinar gamma ini muncul dari inti atom yang tidak stabil dikarenakan atom tersebut memiliki energi yang tidak sesuai dengan kondisi dasar atau ground state. Energi gamma yang muncul antara suatu radioisotop dengan radioisotop yang lain berbeda karena setiap radionuklida memiliki emisi yang spesifik. Sinar gamma ini dipancarkan dari inti atom yang tidak stabil atau radioaktif atau pada inti dalam keadaan tereksitasi atau excited state. Kemudian, sinar gamma terpancar ke keadaan dasar dengan cara memancarkan radiasi elektromagnetik yang disebut sebagai sinar gamma. Dengan kata lain, jika suatu inti berada dalam keadaan tereksitasi namun dalam keadaan ketidakstabilan dari keadaan tereksitasi, maka inti tersebut akan berpindah ke keadaan stabil. Maka inti tersebut akan memancarkan sinar gamma. Sinar gamma sama dengan radiasi sinar elektromagnetik lainnya. Biasanya dipandang sebagai paket-paket energi yang disebut sebagai foton. Massa dan muatan inti yang memancarkan sinar gamma tidak berubah. Peluruhan gamma terjadi karena inti memiliki energi yang berlebih, yaitu saat atom berada dalam keadaan tereksitasi. Dan juga pada peluruhannya biasanya menyertai peluruhan alfa dan beta. Pada dasarnya, peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja tanpa mengubah susunan inti karena sinar gamma tidak memiliki massa maupun muatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan pemancaran yang dihasilkan oleh sinar gamma sebagai radiasi gamma. Next to the applications. One of them is selection of superior seeds.
This gamma ray can trigger mutations in plants. From this mutation process, it is expected that plants with beneficial properties can be obtained. For example, rice plants that are more resistant to pests and have more shoots. Jadi, salah satu aplikasi dalam sinar gamma ini adalah pembentukan bibit unggul. Sinar gamma ini dapat memicu terjadinya mutasi pada tanaman. Dari proses mutasi ini diharapkan dapat diperoleh tanaman dengan sifat-sifat yang menguntungkan. Misalnya, tanaman padi yang lebih tahan terhadap hama dan memiliki tunas lebih banyak. And the next is sterilization. The use of gamma rays to kill organisms is known as irradiation. The dose of gamma rays used also does not damage food cells. Food nutrition is not reduced. Food is durable because there are no bacteria that damage the food, and of course, that the taste of the food is the same as the original. Irradiated food is not harmful to humans. Jadi, salah satu kegunaan sinar gamma ini juga adalah sterilisasi. Penggunaan sinar gamma untuk membunuh organisme dikenal dengan istilah irradiation atau iradiasi. Dosis sinar gamma yang dipakai juga tidak merusak sel makanan sehingga gizi makanan tidak berkurang. Makanan jadi tahan lama karena tidak ada bakteri yang merusak tanam makanan dan tentunya rasa makanan sama dengan aslinya. Makanan iradiasi tidak berbahaya bagi manusia. Next, it is tracking underground pipeline leaks. By utilizing physics, especially gamma ray electromagnetic waves, we can detect leaks in pipes buried underground. A substance that is able to emit gamma rays is dissolved into water and flowed into underground pipes. Then, the ground level above the water pipe is checked with Geiger counter. Jadi, salah satu aplikasi dalam sinar gamma ini juga adalah untuk pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Dengan memanfaatkan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik, sinar gamma dapat mendeteksi kebocoran pada pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah. Suatu zat yang mampu memancarkan sinar gamma dilarutkan ke dalam air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa air diperiksa dengan Geiger counter. Next is gamma camera, analyze depiction of the human body by means of the radiation of the radioisotope inserted into a patient. Next is gamma knife. The gamma knife was created in 1968 by neurosurgeon Professor Lars Lexell Sweden. The tool is gamma ray therapy device radiosurgery used of the treatment of tumors and other abnormalities in the disorder of the brain without opening the skull bone. Gamma ray radiation is used to destroy sick cells while keeping the other cells that are still healthy. Jadi sinar gamma ini ternyata dapat digunakan untuk membunuh sel kanker dan tumor serta kelainan lainnya, karena sinar gamma dapat menghancurkan sel-sel tersebut. Nah, terapi ini disebut sebagai gamma knife. Gamma knife adalah suatu metode terapi sinar gamma atau radiosurgery yang digunakan untuk pengobatan tumor dan kelainan-kelainan lainnya di otak tanpa membuka tulang tengkorak. Radiasi sinar gamma ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel yang sakit sementara menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. And the next is questions and answers. The one of the questions is, who the relevant figure in discovery of gamma ray? The answer is A, Anthony Henry Becquerel. The two of the questions is, gamma ray has lowest wavelength and has high gas frequency. The answer is D. Number 3 is, the following are applications of gamma rays, except. The answer is C, ronsen photo. Number 4, what is the definition of gamma ray? The answer is, gamma rays are an energized form of electromagnetic radiation produced by radioactivity or other nuclear or subatomic processes, such as the destruction of electron positrons. Number 5, how the mechanisms of gamma ray? The answer is, gamma ray is resulted from the destruction of the merger process of two high-energy atomic nuclei
in atomic nuclei, gamma decay, and high-energy particle interactions of subatomic in natural processes and man-made mechanisms. At the end is the conclusion. Conclusion is gamma rays are the one of electromagnetic waves. Gamma rays are electromagnetic waves derived from excitation and the excitation of electrons. The gamma rays have the smallest wavelength and the largest frequency among other electromagnetic waves, and was discovered by Ernest Rutherford. In the daily life, gamma rays used for the treatment of tumors or cancers or gamma knife. This is source about presentation, and that's all from me. Thank you for your attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.